premier magistrat, il est le chef suprême des armées. Oui. Ngabe bolu policier. Ɲininkali dɔɔni bɛ yen. A ko ma nɔgɔ. Tagalen ɲɛfɛ jaabiw bɛ sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen na. Donc appelle-moi désormais le directeur général du groupe Renouveau. Ne tɛ se o ko kɔrɔ. Ni bɔra I bɛ taa ɲininkali sɔrɔ. Ni ɲininkali t'a la o, ne de y'a f'i ye. A ye bi k'a ta bi la ne nomera ka kɛ groupe Renouveau directeur général ye. Bɛɛ k'an wele o la wa o kasi kuraw minnu olu de ne a dulokiba kala sini. Ala k'i bɔ dɔgɔni. A cogo di? Ala k'i bɔ. An bɛ taa ɲɛfɛ Alexis Kalambiri an bɛ kɛnɛ to ale bolo sisan. Alexis ko ale ma sɔn. Alexis ma sɔn fɛn min ma bi an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a lamɛn. Ayiwa jagoya la sariya min fɔra o ye ko sariya ye kelen ye sariya bɛ boli bɛɛ kan cogoya kelen na o kan ka don bɛɛ kun na o kan ka faamuya bɛɛ fɛ k'a daminɛ finitigiw la an bi fɛn caman ye a bɛ fɔ sariya ko tani nɔ nka ni e bɛ jɔyɔrɔ dɔ la e bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ ni e ye finitigi ye e bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ o bɛ na ni fɛn caman ye a bɛ na ni faamuyali kojugu caman ye mɔgɔw bolo ka tugu a bɛ na ni min o ye ko sariya tɛ kelen ye ko sariya bɛ boli fantanw dɔrɔn de kan ani ko fantanw dɔrɔn de kan ka sariya bonya o dun ti jamana jɔ sira ye o tɛ sariya sira ye kelen don a bɛ boli bɛɛ kan cogoya kelen na fo ka faamuya ani fo ka waleya an fɛ yen a tala ka faamuya ten a tala ka waleya ten maa minnu kan ka bali olu yɛrɛ ta kun na ka tugu minnu kan ka bali olu ye fɔlɔ ye minnu caman b'a kɛ o misali yɛrɛ ye i mana polisi mototigiw ye n'a fɔra maa ti tɛmɛ sira min fɛ u yɛrɛ bɛ nisɔndiya ka tɛmɛ ka tugu fini b'u la olu n'a ka kan fo u ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ fɔlɔ ka misali di ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis ma sɔn yɔrɔ min ma o bɛ tali kɛ na faamuyali ko ɲuman bɛ Alexis ka kuma sanfɛ ka Musa Bangali fo don o don ale de bɛ Alexis ka ja ni kumakan fara ɲɔgɔn kan min b'a to aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogo ɲuman na anw ka denw b'a welelen o bisimila wagati sera kabiri an dontɔ la an y'a fɔ ɲɛna ka fɔ an ka bi ma welelen ale ye Zanga Goyita ye ka bɔ jɛkulu kɔnɔna la a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko Mouvement Maliko fɛn bɛ tali kɛ ni jɛkulu kofɔlen na olu kɔni ye damakasi sɛbɛn don ka taga Faransi kaw ka minisiri min bɛ yen nɔ n'ale ka ko ɲɛw ɲɛsinnen don Faransi ani jamana wɛrɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma ka taga ale juguya la ɔ k'a kun ye jumɛn ye a ko dun kɛra cogo di an ka jɛ ka Goyita lamɛn Isa Kaba ka nɛgɛjuru sira fɛ. Zanga Goyita i ni sɔgɔma. Nba a ni sɔgɔma. I bɛ jɛkulu la n'an b'a wele ko Maliko. A ye sɛbɛnla don Faransi minisiri kɔnturu la n'o ye Jean-Yves Le Drian ye. O kɛra. Yalima e bɛ se k'i da dɔ la k'a ɲɛfɔ an ye wa mun na. Ayiwa an bɛ jɛkulu la jɛkulu min tɔgɔ ye ko Maliko. Mais jɛkuluba don o jɛkulu kɔnɔ jɛkulu dɔw de farala ɲɔgɔn kan Maliko la. O jɛkulu ninnu na Fer Mali b'a la. Fiji Mali b'a la. Collectif de défense des militaires b'a la. Ani tɔn wɛrɛw minnu farala ɲɔgɔn kan ko Maliko. An y'a ye k'a fɔ don tɛmɛlen ninnu na. Min ye Faransi minisiri ye n'o ye Jean-Yves Le Drian ye. A ye kuma dɔw fɔ min ti kuma mɛntaw ye. Buna adamaden n'i bɛ kuma fɔ fo i yɛrɛ ka kɛwale ni kuma ka ɲɔgɔn ta. Bon a ye kuma dɔw fɔ ka ɲɛsin an ka faamaw ma. O kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔ n'i y'o ta k'o lajɛ. I bɛna sɔrɔ ale yɛrɛ jɛlen tɛ a jɛlen tɛ quoi. Ka sababuya kɛ mun na. I b'a dɔn an ka faamaw tun ye o wele ka na kɔna attaque waati la. Jean-Yves Le Drian n'a ka ambassadeur min tun bɛ Bamakɔ yan. U ye Mali sɔrɔ position de faiblesse la. O y'a sɔrɔ an ka passeport canadien de b'a dilan.
u donna ka sariya fɛn fɛn ka kan ka tɛmɛ min bɛ se ka to u ka passeport dilanni cakɛda in sɔrɔ u m'o si kɛ o ye tɛmɛna sira jɛngɛlenw fɛ ka passeport dilan minɛ kanadiɛnw na k'a di u yɛrɛ ma an ka jɛkulu in n'an b'a fɔ a ma an bɛ Maliko de la ngo an tɛ se ka na jɛn ni nin ye fiyewu an bɛ Jean-Yves Le Drian wele bɔgɔ jɛnilen kan k'a fɔ a ye an ka passeport dilanli sɔrɔ yuruguyurugu ani namara la donc o de y'a to an ko an bɛ plainte don a kan sɛbɛn yɛrɛ bɛ waleya jumɛn na a bɛ niveau jumɛn na ayiwa an ye avocat caman fara ɲɔgɔn kan Mali la yan an bɛ ka dɔw fana fara ɲɔgɔn kan Faransi olu fana ka taa ni plainte kelen in don ka ɲɛsin Jean-Yves Le Drian ma o kɔni ye an ka labɛnw sabatilen ye n k'a bɛ fɛ dɔ bɛna bɔ sɛbɛn ko in na wa non bɛ bɔ sɛbɛn ko in na dɛ ni dɔ wɛrɛ ma kɛ a y'an ka passeport dilanni sɔrɔ yuruguyurugu bɛ na o ka jɔ kɛ parce que a ma kɛ sariya bolo kan o ye an ka laɲini dɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ b'a kalama wa n tɛ se ka o jaabi d'i ma nka maliyɛn caman b'a kalama ko a fana jɛlen tɛ passeport ko in na maliyɛn caman b'o kalama o hukumu kɔnɔna na yalima marché in bɛ se ka bɔsi a la wa an ka laɲini ye marché in de ka minɛ a la parce que ni marché ma d'a ma jɛlenya kan a ye Mali sariyaw sɔsɔ a ye Faransi sariyaw sɔsɔ parce que marché tɛ di nin di cogo in na ni sariya fila si la o kɔnɔna na welemadakan jumɛn b'i bolo yan si jamana ɲɛmɔgɔ ma weleweledakan min bɛ ne bolo k'a sin jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an b'a ɲini Mali sariya ka boli passeport ko in na passeport in sɔrɔ minɛna kanadiɛnw na yuruguyurugu kɔnɔna na a ka segin ka na an ka faamaw u ka welewele da i n'a fɔ n'i bɛna fɛn di mɔgɔ ma welewele da cogoya min na an kɔni b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka tɛmɛ sariya sira de fɛ ka se ka nin di maaw ma Zanga Goita i ni ce an b'a merci yɛrɛ ni ce merci Zanga Goita anw ka bi maa welilen tun don a ka laseliw tun ye nin ye faamuyaliko ɲuman o bɛ a ka kuma ninnu sanfɛ Isa Kaba Sidibe kumaso lasɔrɔ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kɛ ne kan sisan Kaba i ni sɔgɔma Fanta Tomota an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ma ka sɔgɔmada fɛ foli di an lamɛnbaga ani an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kunun kun ka anniversaire ye oui joyeux anniversaire merci beaucoup o diyara n ye Cissé Yakuba Cissé Tombouctou ale kun ko ka gato ko dabali tigɛ ko ka n'o bila yan nɔ ko Amadu de kan k'o kɛ comme Amadu yɛrɛ bolila sinon a kan k'o k'i ye parce que a b'i sɛgɛn tile journée ni su journée gato kan ka tigɛ a kan ka gato tigɛ folie blanche Kaba i bisimila sɔni i ni kanumɔgɔw na ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali ani kɛnɛ kan i n'a fɔ n dontɔ la an y'a fɔ kanumɔgɔw ɲɛna cogoya min na k'a fɔ bi i bɛna walawalali kɛ kumasen min kan o de bɛ tali kɛ échec des négociations kɔrɔ ye jumɛn ye a sugantira kun jumɛn kama o ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye Yana nga do walawalali kibaruya kɔnɔna la Kaba i ka 8 mars chemise ɲana oui i ni Amadu bɔra k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ anw ye kumalaselaw ye a jateminɛna k'a fɔ wagati laban ninnu kɔnɔna la i n'a fɔ UEMOA ni fɛnw ye dayɛlɛnni kɛ cogo min mɔgɔ tɛ se ka jamana si bali a ka feerefɛnw ka don i fɛ yen nɔ o bɛ finiw na o bɛ fɛn wɛrɛw la o hukumu kɔnɔ tiɲɛ don anw ka sugu falen don 8 mars nasuguya bɛɛ la minnu y'an ka jamana ta ye minnu t'an ka jamana ta ye nka jateminɛw kan ka kɛ ka sɔrɔ kɛ min nafa bɛ don i ka jamana kun kuma dɔ la surtout n'i ka jamana bɛ gɛrɛndɛ la o de la nin ye jamana ka 8 mars de ye donc Mali musow kan k'o faamu cogo la yɔrɔ i y'a numéro n'a fɛn bɛɛ fɔ ni maa minnu bɛ fɛ k'a sɔrɔ centre Awa Keita n'i y'i sen fa ka se yen nɔ ka taa Mali 8 mars sisan walasa nafolo min bɛ don a la o ka kɛ ka Mali musow mago ɲa siga foyi t'a la o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i fana ye baara dɔ kɛ min ye Mali musow nafa ɲa
andalen la bɛɛ lajɛlen a faamuya bɛɛ ni senfa biribiri ka ni 8 marsi kofɔlen ka ale sɛgɛrɛ kaba an ka don an ka walawalali kɔnɔna la sɔgɔmada in na i bɛna kuma sen fila de walawala an ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sui ni o ye échec des négociations d'abord échec yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka se négociation ma échec dakuruɲɛ kelen na échec ye bɛn ma sɔrɔ aw sigira kuma min kan aw ma se ka bɛn a la échec ni ko k'i b'a fɔ dakuruɲɛ kelen na dɔrɔn i b'a fɔ ka fɔ ɲɔgɔn faamuya ma bɔ a la négociation i y'a fɔ an ka kuma ta sen kelen kelen négociation ye an kun farala ɲɔgɔn kan k'an ka bɛn ko dɔ kan an kun farala ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka kunkilenna sɔrɔ nin ko la an kun farala ɲɔgɔn kan walasa an hakilina ka kɛ kelen ye nin ko la nka n'aw kɔ donna ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ hakilinaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ ten kosɛbɛ u fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ échec des négociations dakuruɲɛ kelen na dɔrɔn a bɛ i b'a fɔ fan fila mana fara ɲɔgɔn kan ko dɔ kun kan fan fila tɔw b'a fɔ ten deux parties fan fila ka sɔrɔ kɛ ni ko o ko bɛ sen i bɛ taa sɔrɔ fan fila don fan fila maa minnu sɔnnen don ani maa minnu ma sɔn walima ko bɛ minnu kun kan ani minnu kan ka jalatigɛ n'olu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an ka hakilina miiri kɛ nin ko masina kan ni aw y'aw kɔ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn faamu en général a bɛ fɔ o ma ko échec des négociations walima tuma dɔ la i b'a mɛn fɛnɛ ni ko pas d'accord ko accord ma sɔrɔ a tigiw ma se ka bɛnkan sɔrɔ pas d'accord tuma dɔ la on va plus loin mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko u y'u kɔ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ u ma bɛn donc échec des négociations bɛ o ko fɔ i b'a mɛn kunnafoni cari siraw la bi yɛrɛ journal caman bɛ yen nɔ minnu y'a titré ko échec des négociations walima pas d'accord. D'accord kaba i n'a fɔ an b'a kalama cogoya min na dɔgɔkun kuncɛ laban ninnu na ka kɔn olu ɲɛ fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛn na ale tun bɛ an fɛ yan ni o ye Goodluck ye an b'a fɛ k'a dɔn a ko dun kuncɛra jumɛn kan. Oui, an b'o yɛrɛ de kuma la n ko échec des négociations k'a sɔrɔ kɛ mɔgɔ caman bolo a kuncɛra k'a sɔrɔ bɛn ma sɔrɔ k'a sɔrɔ kɛ n'i y'a ta ka jateminɛ kabi février kalo tile 24 k'a bila février kalo tile 25 la Goodluck Jonathan ale bila la délégation belebeleba ɲɛ ka na anw fɛ yan nɔ walasa ka na sigi ka fɔ de kɛ fɛn min kan an y'o kuma fɔ yan mercredi o ye chronogramme consensuel dɔ ka se ka sɔrɔ yɔrɔ an y'o kuma yɛrɛ fɔ yan k'o ɲɛfɔliw kɛ o chronogramme consensuel ko kuma la ale n'a ka délégation nana délégation min na ni Jean Cassibourou b'o o la ni o yɛrɛ ye commission CEDEAO o maa ɲɛma ye ani maa wɛrɛ i n'a fɔ Ghana ministre des affaires étrangères n'o ye muso dɔ ye olu en face u ni maa minnu ye ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ comité dɔ sigilen don min kun ye hakilina miiri dɔ kɛ nka u ni maa minnu ye ɲɔgɔn ye an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma Ablaye Diop ka fara ministre min n'o bɛ administration territoriale kunna Ablaye Maïga ka fara ministre min n'o bɛ réforme kunna Ikasa Maïga olu mɔgɔ saba ka fara ninnu kan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka sigikafɔw kɛ bɛɛ nana n'i ka proposition ye an y'a fɔ yan nɔ CEDEAO ka proposition kun ye proposition ba fila ye proposition fɔlɔ o bɛ tali kɛ kalo 12 min kɔnɔna la u sɔnna k'a fɔ ko yanni an ka bɔ fangacɛ furancɛ fanga in kɔnɔ wajibi de don fo loi électorale kalata sɛbɛn falen ka don o la ka yɛlɛmaliw don o la u b'a dɔn fana k'a fɔ ko wajibi de don an tɛ se ka bɔ ni fangacɛ furancɛ fanga in kɔnɔ cogoya si la ni sariya sunba ma falen ka sɔrɔ ka sariya sunba bɛ cogoya min na ani loi électorale bɛ cogo min ka biri crise ma na CEDEAO yɛrɛ tun y'a fɔ ko Mali kana sɔn ka taa kalata wɛrɛ la bilen cogoya si la ka sɔrɔ a m'a ka kalata sariyaw falen donc u sɔnn'o ma k'a fɔ ko fo o ka kɛ o de la olu ko ko kalo 12 ka proposition filanan kun ye kalo 16 ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yamaruya révision constitutionnelle ka kɛ loi électorale ka falen ka sɔrɔ ka kalata fila labɛn jamanakuntigi kalata ani député kalata en face Mali délégation walima fangacɛ furancɛ fanga délégation proposition fila tun bɛ olu fana bolo olu ka proposition fɔlɔ o ye san 4 ka fara fangacɛ furancɛ fanga kan san 4 min kɔnɔ olu bolo fo administration ka redéployer ka sɔrɔ ka olu bolo bi na lakana bɛ ka na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ni lakana na fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ dugu minnu bɛ yen nɔ ni u dɔgɔtɔrɔw bɔlen don place la n'u lɔkɔlimɛtiriw bɔlen don place la ni kalan yɛrɛ tɛ yen nɔ ka o redéploiement kɛ a bɛ f'o ma ko redéploiement de l'administration ka jamana cakɛlaw cari jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka polosiw cari ka sɔrɔsiw cari ka bɛɛ cari olu bolo o fɔlɔ de kan ka kɛ n'o bɔra yen nɔ ka fichier électoral kalata yɛrɛ bɛ kɛ ni sɛbɛn fura minnu ye ni mɔgɔw tɔgɔ bɛ sɛbɛn furaw la olu bolo Mali fangacɛ furancɛ fanga bolo bi na
an ka kalata tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ majɛ caman b'a la kalata carte ɲinina caman ba bɛ yen nɔ minnu ni tigi t'u la n'u bɛ mɔgɔ dɔw bolo wa kalata o kalata olu ka jateminɛ la o mɔgɔw b'o carte ɲininaw labɔ k'o di mɔgɔw ma minnu bɛ taa kalataw ye fo k'o bɛɛ falen mɔgɔ o mɔgɔ ni o tɛ minnu taɲana o minnu carte ɲinina supplémentaire minnu dilanna fo k'o bɛɛ supprimer ka bɔ yen fanga cɛ furancɛ fanga hakilina de don n'o bɔra yen nɔ ka sɔrɔ ka loi électorale falen ka organe unique la na n'o bɔra yen nɔ ka tila ka révision constitutionnelle kɛ n'o bɔra yen nɔ ka sɔrɔ ka na élection na olu bɛ fɛ ka élection générale kɛ ka député kalata kɛ ka maire kalata kɛ ka jamanakuntigi kalata kɛ olu bolo o bɛ hakɛ min na o tɛ se ka kɛ kalo 16 kɔnɔ nin de ye négociation kumaw ye négociation kuma fanba dɔ fana ye olu ka deuxième proposition ye kalo 24 o kalo 24 kɔnɔ temps bɛ di olu ma administration ka redéployer fichier électoral ka falen loi électorale ka falen révision constitutionnelle ka kɛ ka sɔrɔ ka taa député kalata ani président kalata la mais o la maire kalata bɛ bɔ a la o ye fanga cɛ furancɛ fanga délégation ka proposition filanan ye 24 mois o 24 mois min n'o proposera 16 mois min n'o proposera o kɔrɔ ye k'a fɔ kun fila de bɛ yen sisan CEDEAO ka délégation kari ye kalo 16 ye kalo 16 min kɔnɔna la révision constitutionnelle ni loi électorale falenni bɛ yen Mali fanga cɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka proposition ye kalo 24 olu fana kari olu fɛ u tɛ se ka jigin min jukɔrɔ o kɔnɔna la administration bɛ redéployer fichier électoral bɛ falen ka loi électorale falen ka révision kɛ ka sɔrɔ ka élection organisée donc ni kun fila on ne peut pas dire que échec do parce que à ce niveau min na sisan CEDEAO tɛ se ka décision laban ta CEDEAO ka délégation min nana o tɛ se ka décision laban ta anw fana ka délégation min bɛ olu tɛ se ka décision laban ta conseil des ministres de bɛ olu yamaruya an ka sɔn kalo 16 ma u ye o min fɔ ni Mali délégation o b'a yira k'a fɔ ko négociation dayɛlɛlen don toujours a dayɛlɛlen don toujours ka sababu kɛ ninnu fana ni CEDEAO délégation fana bɛ taa ka taa a fɔ jamanakuntigiw de ye k'a fɔ Mali délégation min n'anw ye ɲɔgɔn ye u ko k'u kari ye kalo 24 ye olu bɛ se k'a fɔ ayi an tɛ sɔn kalo 24 ma wala an bɛ sɔn kalo 24 Mali fana de bɛ taa fɔ conseil des ministres la président Assimi Goïta ɲɛkɔrɔ k'a fɔ bon ninnu ko k'u kari ye kalo 16 ye aw ko di o la Assimi Goïta de bɛ se k'a fɔ conseil des ministres la an tɛ jateminɛ kɛ an ka sɔn kalo 16 donc kɔdon kɛra ɲɔgɔn na ka sɔrɔ bɛn ma kɛ mais Fanta Tomota fɛn dɔ bɛ fɔ k'o fara kan nin bɛɛ la gɛlɛya fanba ye min ye o ye nafolo kasabi min bɛna don ko in na ka sababu kɛ Mali délégation y'i sɔnni sigi o kan kosɛbɛ Mali délégation ko n'i y'a ye olu tɛ ka sɔn kalo 16 ma ko bi na dɛmɛbaga tɛ olu la mais n'i ko ka wari ta Mali wagande kɔnɔ kalo 16 kɔnɔ wari min bɛ bɔ wagande kɔnɔ kalo 16 kɔnɔ ko o tɛ se ka minnu bɛ ka fɔ tantɔ o tɛ se k'o baara labɛn dɛmɛbaga dun tɛ olu la ko ni olu ko k'olu ka wari ta Mali wagande kɔnɔ ka kalata labɛn olu bɛ se k'o kɛ o wari sɔrɔ kalo 24 de kɔnɔ n'an ko k'an ka wari bɔ an yɛrɛ ka wagande kɔnɔ k'an ka kalata k'an ka fichier électoral k'o bɛɛ kɛ ko anw bɛ se k'o kɛ kalo 24 de kɔnɔ parce que ni mɔgɔw tɛ min fɔ ka caya o ye k'a fɔ fɛn ninnu bɛ fɔ mais mɔgɔw t'a ɲɛfɔ kun min na a tɛ se ka kɛ c'est très important kun min na a tɛ se ka kɛ parce que kalo 12 kɔnɔna la i ye impôt minɛ mɔgɔw la cogo o cogo i ye katakanitigiw bila ka vignette ta cogo o cogo i ye fɛn o fɛn kɛ kalata nafolo kasabi tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni partenaire t'i la kalo 16 kɔnɔna la ka olu bɛɛ lajɛlen labɛn kalata dun tɛ taa musaka kɔ minnu bɛ élection fɛngɛw kɛ o minnu bɛ taa bureau de vote la o papier minnu bɛ kɛ ka o bɛɛ ye nafolo de ye nafolo min kan ka bɔ jamana wagande kɔnɔ donc ni fɛnw ɲɛfɔra u bɛ faamu u faamu cogo la ni mɔgɔ dɔw b'a ɲɛfɔ a bɛ k'i miiri k'a fɔ ko kuma dɔw la marabagaw bannen don ka taa dɔrɔn parce que fangako nata de b'u la mais n'i y'a mɛn k'a fɔ ko kalata bɛ organiser a bɛ organiser ni nafolo de ye o nafolo bɛ bɔ mais a bɛ bɔ jamana wagande de kɔnɔ kalo 12 kɔnɔ ou bien kalo 16 kɔnɔ k'a fɔ k'a wari tɛ sɔrɔ. D'accord.
faamuyali ko ɲuman dalima la bɛɛ lajɛlen n'o sɔrɔ a la tagalen ɲɛfɛ fɛnɛ ni négociation continuera n'a ko wolola min na o fɛnɛ kibaruya a ka kan ka da kanubagaw c'est très important k'a fɔ ko négociation ma datugu wa négociation ma datugu wa hali kalo 16 in yɛrɛ kalo 16 in fanga cɛ furancɛ fanga bɛ sɔn a ma parce que négociation de do u bɛ se ka sɔn a ma kun min na ni CEDEAO mɔgɔw ko sisan k'a fɔ ko bon ni ko b'o cogoya la ten tɔ anw yɛrɛ bɛ nafolo di walasa kalo 16 kɔnɔna la aw ka se ka kalata ani aw ye fɛn minnu fɔ aw ka se k'o labɛn ni CEDEAO y'o fɔ en général ne ma da la n'u bɛ baw ma donc négociation ninnu ye o de comme anw ye CEDEAO tɔnden de an ka hakɛ de ye CEDEAO k'an dɛmɛ kalata hukumu kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ sanction ni fɛngɛw bɛ yen donc sisan négociation de bɛ kɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛn k'a lajɛ u bɛ sɔn jumɛn ma u tɛ sɔn jumɛn ma n'an dan ye n'a ka dan ye n'a sera hakɛ dɔ ma CEDEAO yɛrɛ b'a fɔ bon comme aw ko ko wariko de don donc anw bɛ nin miliyari hakɛ de walasa kalata ani fichier électoral ka falen n'o kɛra dɔrɔn o ye bɛn sɔrɔlen kumaɲɔgɔnya bɛ ban o yɔrɔ la ka sababu kɛ mɔgɔw bɛ sɔn o ma baaraw bɛ kɛ. An ka laɲini y'o ye kaba bɛn ka sabati fanga furancɛ fanga a ka se ka latɛmɛ cogo ɲuman na kun ka cɛ olu bɛɛ ka corriger et puis a kun ka cɛ ka sababu kɛ n bɛ segin a kan tuguni fanga cɛ furancɛ fanga tɛ fanga jan ye ni mɔgɔ minnu b'a la k'a fɔ ko a ka di san 10 a ka di san 20 minnu ni olu bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni kalata bɛ yen nɔ u ka démissionner ka na o présenter ka kɛ candidat ye ni jamanadenw ka danaya b'u kan o la u bɛ mandat normal sɔrɔ n'o kɛra i bɛ se ka san 10 kɛ. D'accord, o bɛ dansigi sɔgɔmaden na jɛmukan na an bɛ an kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn kaba teliyala ni folikanw b'i bolo. N kanubagaba dɔ bɛ Kati Julio Kati handicapé olu ka tɔn ɲɛmɔgɔba dɔ Julio an b'a fo sɔgɔmaden na kosɛbɛ Madu Kuyate yan fo Segukaw fɛ yen nɔ e de ko taradi maa ɲɛma dɔ an b'a fo an bɛ Aba n'a furumuso Bajɛ fo Segukaw fɛ yen nɔ min ye Dunbiya Nana Njayi ale bɛ Bakɔjikɔrɔ ni an ka musokɔrɔba dɔ an bɛ a fo k'a wale ɲuman dɔn Buya Keyita Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ foli badi a fɛnɛ ma Fuseni Tarawele Berthe Santerre an bɛ foli belebeleba di a ma Fanta Tomota ka foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Musa Jara ye n denmisɛnnin teri ye an ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ Ɲamakɔrɔ an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn jɛmukan in tɛ fɔ a fɛnɛ kɔ Fanta Tomota k'o kɛ foli belebeleba ye ka di an kanubagaw ma Jimɛ Jalo n nimɔgɔkɛ don Faransikaw fɛ yen nɔ jɛmukan in tɛ fɔ a fɛnɛ kɔ cogoya si la. Siga t'a la n'an donna Faransi kɔnɔ an ka musokɔrɔba bɛ yen nɔ Safiatou Traoré ko i joyeux anniversaire. Merci beaucoup a diyara n ye Abiba Elebo an ka foli bɛ a ye nin sanga kɔnɔna la ka taa se Madame Ba Fanta Keita ma u bɛ Bagadaji an ka foli bɛ u ye Mahamadou Jakite ale ye directeur ye école Masebe la golf kɔnɔna na jɛmukan in ka d'a ye kosɛbɛ an ka foli bɛ a ye an bɛ taga Kulikoro an ka musokɔrɔba bɛ yen nɔ Nabissatou Konate a bɛ Kulikoro ba k'a ni sɔgɔma Fankelen Jara ale bɛ Bajanbugu la an bɛ foli di ale ma Madame Sissoko Fanta Keita an ka foli b'a ye an ka musokɔrɔba don Madame Sali Tanti Jaba an ma ɲinɛ a kɔ Nana Kasamara an ka musokɔrɔba don a bɛ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ Segu ka kani n'a ka denbaya ka bɔ Kirina an bɛ Kirina ka bɛɛ lajɛlen fo Segu b'a tɔgɔ la bi tɛnɛ renouveau matin o bɛ datugu yan yɔrɔ la ni Ala ma basi k'an na sini marisi kalo tile fɔlɔ an na ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 9 Adel Samake bɛ dugu kunkan o kɛnɛ sigi Ala ka tile yɛrɛ